बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम न सिर्फ हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बल्कि इसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की निजात है। इसकी बरकत से जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर होती हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। याद रहे कि कुरान पाक में दिल के अमराज, जहरीले जानवरों के कांटे का इलाज, जुनून, मिर्गी और साए वगैरह का इलाज, नजर बद से बचने का इलाज मौजूद है। अलगर्ज कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, चाहे ये जिस्मानी हो या रूहानी। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कुरानी आयत का वजीफा लाए हैं जो हर मुश्किल में, हर परेशानी से हिफाजत के लिए मुजर्रिब है और खास तौर पर जहरीले जानवरों से हिफाजत के लिए मुजर्रिब है। प्यारे भाइयों, जैसा कि आए दिन मौसम गर्म हो रहा है, गर्मी की वजह से शहरों में अक्सर लोग जमीन पर सोते हैं और गर्मियों में आए रोज ऐसे हादसात सामने आते हैं कि सांप घर में आया और नीचे सोए हुए बंदे को काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। आज जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा वो वजीफा इंसान को हर किस्म के जहरीले जानवरों से हिफाजत दिलाता है। यह कुरानी आयत कौन सी है और इस आयत के खवास और फवाइद क्या हैं, इस हवाले से हम आपको अपने नाजरीन के चंद वाक़यात भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, कुरान पाक जो कोई भी पूरे यकीन के साथ पढ़ता है और जिस भी मसले के लिए पढ़ता है तो उसका वो मसला, वो परेशानी दूर हो जाती है। कुरान पाक में हर परेशानी का हल है और कुरान पाक में हर चीज से हिफाजत मौजूद है। आज जो आयत मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो आयत मुबारका ऐसी आयत है जिसके मुतादिद फवाइद हैं। इस आयत में हर तरह के जादू का तोड़ है। इस आयत में हर तरह के जहरीले जानवरों से हिफाजत है और जहरीले जानवरों के जहर का भी तोड़ है। इस आयत का वजीफा आपने कैसे करना है यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस आयत के खवास के हवाले से चंद वाक़यात बताता हूं जो हमारे नाजरीन ने हमारे साथ शेयर की हैं। हमारे एक भाई ने अपने बारे में मैसेज में बताया कि उनका गांव वादी कौन से लेकर तहसील जिला खुशाब में वाक़ है। एक रोज मगरिब के वक्त गांव से बाहर एक जरूरी काम की वजह से जाना था। मेरे पास एक घोड़ी थी जिसके ऊपर मैं सवार था। जिनके यहाँ मैंने जाना था वहां पहुंच गया। उन लोगों ने मेरी बड़ी मिन्नत की कि रात का वक्त है, रात यहीं पर गुजारें। मैंने कहा कि घोड़ी मेरे पास है। घोड़ी बड़ी मुजोर थी और गुस्से की बड़ी सख्त थी। मैं रास्ते में आ रहा था, घोड़ी बड़ी तेजी से भाग रही थी। रास्ते में अचानक घोड़ी रुक गई। मैं देखता हूं कि एक पत्थर पर इतनी रोशनी है जैसे 1000 वॉट का बल्ब जल रहा है। उस वक्त वहां बिजली का कोई निजाम नहीं था। घोड़ी ने मेरे हाथ से लगाम खींच लिया और बड़ी तेजी से वहां से निकली। मैंने बड़ा लगाम खींचा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती थी। घर पहुंचे तो वालिद साहब लालटेन लेकर निकले। घोड़ी पसीने में शराबूर थी और कांप रही थी। वालिद साहब समझे कि ये रास्ते में डर गई थी। मुझे भी दम किया और घोड़ी को हाथ फेरा। कहने लगे, जब भी कहीं रात के वक्त जाना हो तो दाएं हाथ की उंगली से सीने के ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम लिखकर और आयतुल कुर्सी 3 दफा और 7 मर्तबा सलामुन अला नौहिन फिल आलमीन पढ़कर अपने चारों तरफ फूंक दिया करो। आपके पास कोई हवाई चीज नहीं आएगी। इसके बाद से मैंने इस अमल को मामूल बना लिया। एक दफा इसी रास्ते पर आ रहे थे, मेरे साथ एक औरत भी थी। चांद की चांदनी थी। मैं सांप के ऊपर से गुजर गया। मेरे पीछे जो औरत थी, सांप उसके पांव में आ गया। उसने कहा, हाय सांप। मैंने देखा तो सांप जा रहा था। मैंने पत्थर उठाया तो सांप ने मेरे साथ मुकाबला किया। बड़ी मुश्किल से सांप को मारा। मैंने वालिद साहब से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भी रात का सफर हो तो 3 दफा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 3 दफा पढ़ना है और 3 दफा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर के साथ सलामुन अला नौहिन फिल आलमीन पढ़कर फूंक दिया करो। कोई जहरीला जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और सांप के कांटे पर दम कर दो तो जहर का असर जाता रहेगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया
کہ یہ آیت زہریلے جانوروں سے حفاظت کے لیے کتنی مجرب ہے۔ اس لیے موسم گرما میں اس آیت کا صبح و شام ورد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس موسم میں سامنے آنے والے زہریلے جانوروں سے حفاظت ہو۔ اس مقصد کے لیے اس آیت کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ کم از کم 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے زہریلے جانوروں سے حفاظت ہوگی، اور کسی کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم بھی کریں، انشاءاللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میرے بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس آیت کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس آیت میں ہر طرح کے جادو، ٹونے، تعویذات کا توڑ ہے، نظر بد سے حفاظت ہے۔ جتنا بھی سخت جادو کیوں نہ ہو، اس کا توڑ اس آیت میں ہے۔ ہماری ایک بہن نے اپنے میسج میں ہمیں اپنی کارگزاری بتائی کہ ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے، لیکن 2016 میں میرے بیٹے کو دبئی میں ایک جاب ملی جس سے ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ میرے بیٹے کی تنخواہ پاکستانی روپوں میں 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ہمارے اچھے دن چل پڑے تھے اور پورا خاندان بہت خوش تھا۔ لیکن پھر 2020 میں کسی حاسد کی ایسی نظر لگی کہ میرے بیٹے کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور کمپنی والوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ میں نے کئی عاملوں سے حساب کروائے اور علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جو جمع پونجی تھی سب لگ گئی اور ہمارے اوپر پہلے سے برے حالات آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ پھر مجھے میری بہن نے آپ کا درس سنایا جس میں آپ نے قرآن آیات سلام علی نوح فی العالمین کے خواص کا تذکرہ کیا تھا اور جادو کے توڑ کے لیے اس آیت کا عمل بتایا تھا۔ میں نے اس آیت کا عمل کیا اور یقین جانیے نہ صرف میرا بیٹا صحت یاب ہوا بلکہ جادو کا ایسا توڑ ہوا کہ میرے بیٹے نے دوبارہ اسی کمپنی سے رابطہ کیا تو اس کمپنی نے اس کو دوبارہ بلا لیا، اور اس آیت کے وظیفے کی برکت سے ہمارے حالات اب پہلے سے بہتر ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں کیسی طاقت ہے۔ اس لیے آپ بھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو کسی بندش وغیرہ کا سامنا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس آیت کا عمل کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا بڑے سے بڑے مسئلے کو اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ عمل کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1001 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین پڑھنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اپنے مسئلے کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ جادو ہی کیوں نہ ہو، دشمن کے لیے کریں گے تو دشمن تباہ ہو جائے گا۔ جادو کا ایسا توڑ ہوگا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ بہت ہی قیمتی اور لاجواب عمل ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔